الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا تراصوا. Straighten the rows. Make sure the lines are straight, inshallah. Start from the middle, and then right and left, inshallah. Have your hearts towards Allah. استحضروا عظمة الله في قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Inshallah, we have I can translate inshallah if you want translation. فحسن الرجل جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita adalah kita bisa berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Apalagi ini adalah hari pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk salat berjamaah dapat menjadi wasilah Allah memberikan kepada kita rahmahnya, Allah memberikan kepada kita maghfirahnya sepanjang hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada salah seorang abid ahli ibadah namanya Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Minhaj As-Saniyah. Jadi Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini, beliau adalah orang yang tidak pernah lepas daripada sholat berjamaah. Enggak pernah tertinggal dari sholat berjamaah. Selalu diusahakan beliau ini untuk ikut sholat berjamaah. Pernah satu ketika, Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini kedatangan salah seorang tamu. Adabnya kalau ada tamu, ya disuguhi, ya diterima dengan baik. Nah, tidak sadar waktu sholat isya itu tertinggal. Yang biasanya berjamaah pasti panik. Akhirnya dia pamit sama tamunya, kemudian ia berangkat langsung ke masjid. Tapi ternyata masjidnya sudah melaksanakan sholat isya berjamaah. Enggak putus asa, ini Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri langsung cari masjid yang lain. Karena barangkali waktu sholatnya sama, ya kan, di daerah yang sama, cuman untuk memulai sholat isyanya bisa jadi berbeda-beda. Antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dicari masjid yang lain, nggak ketemu juga. Dicari masjid yang lain, nggak ketemu juga. Akhirnya keingatlah dengan hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi kita bersabda, as-salatul jama'atu khairun min salatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Yang menyatakan bahwasanya salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri, selisihnya 27 derajat. Nah, dipahami oleh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini yang sudah begitu putus asa karena ketinggalan salat berjamaah, akhirnya oh iya, sab'in wa ishrina darajah. Kata kuncinya 27 derajat. Akhirnya dia sholat isya, Pak, 27 kali sendirian. Dia sholat isya 27 kali sendirian, dengan berharap bahwasanya itu bisa menyamai pahala sholat berjamaah. Dia sholat sendirian.
Malam-malam tertidurlah Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, kemudian dalam mimpinya ia ini bersama dengan sekelompok orang itu lagi berlari dengan menunggangi kuda. Tapi Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri selalu tertinggal di belakang. Dikejar lagi ke depan, ketinggalan lagi. Dikejar lagi ke depan, ketinggalan lagi. Sampai akhirnya yang di depan itu ngomong ke dia, mau sekencang apapun kamu menunggangi kuda, kamu nggak akan bisa mengejar kami. Ditanya, loh kenapa? Karena kami tadi salat isya berjamaah, sedangkan kamu salat isya sendirian. Ya Allah, di situ baru dia kebangun dan sadar, oh ternyata sekalipun salatnya sendirian 27 kali, itu tidak bisa menyamai dengan salat berjamaah isya satu kali. Itu saking hebatnya pahala salat berjamaah. Sampai-sampai sehari itu kan 2 kali kita ini distorkan catatan amal kita kepada Allah. Ada yang namanya malaikatun nahar, ada yang malaikatul lail, malaikat shift pagi dan shift malam. Nah, ini ganti-gantian Pak. Ya naik turun untuk mencatat amal ibadah kita, amal perilaku kita selama dalam 1 hari itu. Waktunya kapan? Waktunya itu kalau malaikatun nahar datangnya ketika waktu subuh. Nah, nanti ketika sholat asar, waktu asar gantian dia naik, yang malaikatul lail, malaikat yang shift malam turun. Gantian buat catatin amal. Nah, setiap malaikat itu yang datang menghadap kepada Allah selalu ditanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kamu meninggalkan hamba-Ku? Bagaimana keadaannya? Allah tahu. Cuman ini buat pelajaran bagi kita. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kamu meninggalkan hamba-hamba-Ku? Wah, kalau kita lagi sholat berjamaah seperti ini, maka malaikat akan menjawab kepada Allah, taraknahum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sholat, ya Allah. Taraknahum yusallun. Kemudian, wa kaifa atainahum? Bagaimana kalian itu mendatangi mereka? Ketika kami datang, ya Allah, atainahum yusallun. Kami datang juga mereka dalam keadaan sholat. Ketika datang, kita sholat. Ketika pulang, itu malaikat menghadap lagi kepada Allah, kita juga dalam keadaan sholat. Maka rahmat dan maghfirah atas mereka yang ketika malaikat datang dan malaikat pergi, kita sedang dalam melaksanakan sholat, kita sedang dalam melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pelajaran penting hari ini, bahwasanya berjamaah itu punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak akan pernah bisa digantikan dengan sholat sendirian sekalipun sampai 27 kali. Karena di sini kita bersama, kita bersatu, kita berjamaah, ya. Kita ini bisa bareng-bareng. Ya, di sini juga kita ini jadi mensyiarkan apa? Kita jadi mensyiarkan agama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mensyiarkan agama Allah dengan kita bareng-bareng. Orang kok bisa ya berjamaah umat Islam seperti itu, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menurunkan kepada kita rahmahnya dan maghfirahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli sallim. So far, Fajr prayers, Iqamah still 5:45. Sholat subuh, Iqamah jam 5:45. Untuk mengikuti ceramah atau taraweh, go to live Masjid At-Tahir YouTube. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Masjid At-Tahir Los Angeles, California, Amerika Serikat.